একটা ডোসা একটা ইডলি অর্ডার দিয়েছি। कॉफी नहीं है, खाली चाय। আমাদের डोसा तैयारी हो गए, पैक हो गया। सो गाइस आ चुका है हमारा पार्सल और नाश्ता और हम अभी निकल रहे हैं। এখানে রয়েছে ডোসা, মশলা ডোসা, আর এদিকে রয়েছে সাম্বার। এটার দাম নিয়েছে 70 টাকা ডোসার, আর ইডলির দাম নিয়েছে 60 টাকা। ক্লিয়ার।